नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला जोगी, हिंदी शिक्षिका शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहट्टी वड़ल के तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा की एक कविता यानी कविता पाठ पद्य पाठ हम देखते जाएंगे। उसका नाम है सूर श्याम। नाम क्या है? सूर श्याम। इस नाम की कविता के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के कवि के बारे में यानी कवि परिचय, उसमें आने वाले शब्दार्थ के बारे में, इस कविता के आशय के बारे में, इस कविता के भाव के बारे में हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि कवि परिचय। कवि परिचय में हम देखते हैं कवि कौन है? सूरदास, है ना। इस सूर श्याम कविता के या पद्य भाग के कवि हैं सूरदास। सूरदास जी का परिचय हम अभी संक्षिप्त रूप में प्राप्त करेंगे। क्या है यहाँ पर? कवि है सूरदास। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं दो धाराएं, भक्ति काल में दो धाराएं हम देख सकते हैं। कौन कौन से? भक्ति काल में यहाँ पर हम देखते हैं भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा। इसमें भक्ति धारा में ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। समझ में आया? उसमें दो भाग आते हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। हम देखते हैं सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इसमें सगुण के कवि कौन है? सूरदास है ना। यहाँ दो भेद आ जाते हैं, उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के यानी सगुण भक्ति धारा के उसमें दो शाखाएं आती हैं, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। हम तुलसीदास जी को देखते हैं सगुण भक्ति धारा के कौन से? राम भक्ति शाखा के कवि। वैसे ही सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा में आने वाले कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, हमने उसके बारे में पढ़ाई कर लिए हैं। तो अभी हम करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी के बारे में, है ना। तो हम देखते जाएंगे इन्हें सूरदास जी को क्या कहा जाता है? हिंदी ಸಾಹಿತ್ಯಾಕಾಶ के ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ। ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಇದು ಒಂದು आकाश, हौदा? आकाश ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? शाम पट पर बहुत छोटा है आसमान, लेकिन हम बाहर से आसमान देखते हैं तो उसमें आप सूरज को देखते हैं, है ना। आसमान में सूरज देखते हैं तो इस सारी धरती को या इस दुनिया को वो क्या करता है? उजाला दे देता है, प्रकाश दे देता है ना। अंधेरे को मिटाकर हमें क्या करता है? उजाला भर देता है, प्रकाशमान कर देता है ना। ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? सूरदास,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿ ಧಾರೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಕವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಮುಖನು ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ನೀಡುವನು, ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತವರು, ಪ್ರಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತವರು, ಬೆಳಗುವಂತವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರದಾಸರು. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಕುದುರೆ ಏರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಯಾರು ಏರಿ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರದಾಸರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದನೋ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂಬ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ, ಇವನು ಸೂರ್ಯದಾಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ. ಭಕ್ತ कवि सूरदास भक्ति कालದ कवि ಅಂತ. ಹೇಗೆ सूरदास हिंदी साहित्याकाश के सूर्य माने जाते हैं. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं. ಇದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಕರೀತೀವಿ, ಮಾನಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರುನಕ್ತಾ ಗಾಂವ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರುನಕ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿ सन 1540 ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1540 को इनका जन्म हुआ. किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में. किस गांव में? रुनक्ता नाम के गांव में. हिंदी आकाश साहित्याकाश के सूर्य माने जाने वाले सूरदास जी का जन्म 1540 को उत्तर प्रदेश के रुनक्ता गांव में हुआ. इन्हें भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक भी मानते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖರು, ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು, ಇವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅವರ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೂರಸಾಗರ್, सूर सारावली, ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सूर सागर, सूर सारावली और साहित्यवल्लरी. ये तीनों कैसे हैं? यहाँ पर तीनों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. तो इनकी मृत्यु कब हुई हम उसे देखते जाते हैं. तो सन 1642 को ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1540ರಲ್ಲಿ, ಸತ್ತಿದ್ದು 1642ರಲ್ಲಿ. 102 ವರ್ಷಗಳು. ನೋಡಿ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಅಂತ ನಾವಿವರನ್ನ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾರನ್ನ? सूरदासರನ್ನ. सन 1642 को इनकी मृत्यु हुई. ಇವರು ನಿಧನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷತಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಇವರ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಝಲಕನ್ನ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುವಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ನೀಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಶಬ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರಭರಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೋ ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶೃಂಗಾರಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. और उसके साथ साथ उसमें भक्ति भी भरी होती है. ಭಕ್ತಿಯೂ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ,
ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಂಗಮವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ವಾತ್ಸಲ್ಯ, श्रृंगार और भक्ति, ये तीनों का त्रिवेणी संगम हुआ है उनकी रचनाओं में. ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ತ್ರಿವೇಣಿ, ವೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಡೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ, 3 ಜಡೆಗಳ ಸೇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ त्रिवेणी संगम के इनके काव्य में क्या है? वात्सल्य रस भी है, श्रृंगार रस भी है और भक्ति रस भी है. ये तीनों क्या रस क्या करते हैं? इनकी रचनाओं में झलकते हैं. ठीक है, हमें ये समझ में आया. इनकी रचनाएं वात्सल्य से भरी होती है और श्रृंगार से भरी होती है और उसमें भक्ति भी जुड़ी होती है. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆದರದ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ರತೆಯ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ, ದಯಾಗುಣ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೂರದಾಸರ ನಾವು ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಶದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. वैसे ही हिंदी साहित्य को जो प्रकाश देने वाले कौन है? सूरदास जी हैं. इसीलिए इनको हिंदी साहित्य आकाश के क्या मानते हैं? सूर्य मानते हैं. ठीक है, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು सूरश्याम कविತೆಯನ್ನ ಬರೆದಂತಹ ಅಥವಾ ಈ रचयिता कौन है? सूरदास जी है. और उस कविता में आने वाले कुछ शब्दार्थ है. ನಿಮಗೆ ಇವು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ನೀವೀಗ ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? किसे कहते हैं? माँ को मैया बोलते हैं अल्वा. माँ यानी अम्मा, अम्मनिगे इन्हें मैया ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. मोही का अर्थ होता है मुझे. अब हम उसका उपयोग मुझे करते हैं, लेकिन पहले कब? इस अवधि में 1540 से लेकर 1642 के अवधि में, इस समय में, काल में ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ರು? ಮೋಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುझे, ನನಗೆ. ಮುझे ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಹಿ ಅಂತಿದ್ರು. दाऊ, दाऊ का अर्थ होता है भाई अथवा भैया. भैया ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲರಾಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ दाऊ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. उसके बाद एक शब्द आता है खिजाना. खिजाना का अर्थ होता है चिढ़ाना, सताइसु, किचाइसु ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. मोसो का अर्थ होता है, मोही का अर्थ मुझे हो गया, मोसो का अर्थ होता है मुझसे. क्या होता है? मुझसे. मोल का अर्थ होता है मूल्य, दाम, बेले, मौल्य ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. तोही का अर्थ होता है तुझे. मोही का अर्थ मुझे हुआ, तोही का अर्थ तुझे हुआ. ಹಾಗೆ जसुमती. जसुमती कौन है? ಯಶೋಧ, ಯಶೋಧ. ನಾವು ಯಶೋಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಶೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಯಶೋದೆಯನ್ನ जसुमती ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ यशोदा य के बनने में ज का उपयोग होता था. उसके बाद जायो. जायो एक शब्द है. जायो का अर्थ होता है जन्म दिया, ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಜಾಯೋ का अर्थ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಈ ಶಬ್ದನ. जायो का अर्थ होता है जन्म दिया. नेक्स्ट हम देखेंगे रिस. रिस का अर्थ होता है क्रोध, ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೋಧ. ಕೆ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಕಾರಣ, ಅದರ ಕಾರಣ, ಇದರ ಕಾರಣ ಅಂದಂಗೆ. ತುಮ್ರೋ का अर्थ होता है तुम्हारे. तुमरो का अर्थ
तुम्हारे, तोही का अर्थ तुझे, मोही का अर्थ मुझे, ಹೌದಾ? ಈ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, एक शब्द आता है तात. ताता अल्ल, तात का अर्थ होता है पिता, तंदे. उसके बाद कत, कत का अर्थ होता है क्यों, यागे. श्याम का अर्थ होता है काला रंग, कಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ग्वाल का अर्थ होता है ಗೋಪಾಲಕ್, ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕಾಯುವವನು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿಖೈ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸಿಖೈ का अर्थ होता है सिखाना, ಕಲಿಸುವುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. बलभद्र, बलभद्र कौन है, बलबीर. बलबीर कौन है, बलराम. बलरामಗೆ बलबीर ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, बलभद्र ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. रीझई एक शब्द है, रीझई. रीझई का अर्थ होता है मोहित होना, मोहಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಂತ. नेक्स्ट एक शब्द हम देखते हैं सुनहु. सुनहु का अर्थ होता है सुनो, ಕೇಳು. सुनहु ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು, सुनो ಅಂತ. कान्हा का अर्थ होता है कृष्ण. कान्हा ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, कृष्ण. कन्हैया अंद्रू ಕೂಡ कृष्ण. उसके बाद चबाई. चबाई का अर्थ होता है पीठ पीछे बुराई करने वाला अथवा चुगलखोर ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವನು, ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡುವವನು ಅಂತ. ಜನ್ಮತ್ ಹಿ ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಸೇ ಹಿ. ಜನ್ಮತ್ ಹಿ ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ, ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. नेक्स्ट नोडोदाದ್ರೆ दूत का अर्थ होता है, एक शब्द आया है दूत. दूत का शब्द होता है दुष्ट, दुष्ट, ಕೆಟ್ಟವನು. नेक्स्ट यहाँ पर लखी एक शब्द है, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. लखी का अर्थ होता है देख कर, ನೋಡಿ. लखी ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು. नेक्स्ट सौ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆ. सौ ಅಲ್ಲ, सौ. सौ का शब्द होता है कसम या सौगंध, ಆಣೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಮಾತು ಕೊಡುವಿಕೆ ಅಂತ. ಹೌ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ, ನಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌ, ತೋಹಿ, ಮೋಹಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ पूत. पूत का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र, ಮಗ ಅಂತ ನಾವು ಈ ತರಹದ ಹೊಸ ನೀವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಇವರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಶೃಂಗಾರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ भक्ति ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. उसके साथ हम देखेंगे यहाँ पर कविता का आशय. कविता के आशय में हम देखते जाएंगे, बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं. भोले ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ಧ. ಮುಗ್ಧರಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಲಾಪನ್ ಅಂತ, ಮುಗ್ಧತನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಧರಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. बच्चे ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮುಗ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. वे हमेशा अपने माता पिता से अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं. ಆ ಬಾಲಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಅಣ್ಣ, ತಂಗಿ, ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಕಾಯತ್ ಕರ್ನ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದು, ದೂರು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉನ್ಕಾ ಬಾಲ್ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ದೇಖಕರ್, ಅದು ಆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಜ ಗುಣವನ್ನ ನೋಡಿ ದೇಖಕರ್ ಬಡೋಂಕು ಹಸಿಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಉನ್ಹೇ ಪುಚ್ಕಾರ್ ಕರ್ ಸಾಂತ್ವನ ದೇತೆ, ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬೂಬು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ
ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, वात्सल्यमय भावದಿಂದ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. आप भी देखिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप थोड़ा बड़े हैं, उनके साथ खेलने जाते हैं, आप कुछ कर देते हैं, तब क्या करते हैं वो बच्चे? अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं, भाई ने ऐसा किया वैसा किया, उनको मारो, ऐसा करके खींच कर चले जाते हैं. बा मम्मी बड़ी बा ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈ ಬಾ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ. ಅವಾಗ ಹೌದಾ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೌದಾ ಮಗನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಬಹಳ ಸಹಜ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಇದರ ಮಗ ದೂರ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर. माँ और बेटा, ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗನ ಈ ತರಹದ ಸಹಜ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ सूरदासರು अपने इस पद में उसका मार्मिक चित्रण किया है. ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮಗ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುದ್ದಿಕ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಭರಿತವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? मैंने कहा है पहले ही, ये कृष्ण भक्ति शाखा के, सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹವರು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲೀನ ಕವಿ ಯಾರು? ಸೂರದಾಸರು. ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗ ಬಂದು ಶಿಕಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, हम देखते जाएंगे. प्रस्तुत पद में कवि सूरदास के कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए उसके स्वभाव, भोलेपन एवं माता यशोदा के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है. ಇದರಿಂದ ನೀವೇನು ತಿಳಿತೀರಿ ಅಂದರೆ, ತಾಯಿ ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವರ್ಣನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂರದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗುಣಸ್ವಭಾವ, ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಸ್ವಭಾವ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಂಥ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಟತನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು ಕವಿತಾ ಭಾಗವನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ. मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमती कब जायो. कहा कहूँ इहिरिस के मारे, कहा कहूँ इहिरिस के मारे, खेलन हम नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात. गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर. चुटकी दई दई हसत ग्वाल, सब सिखाई देत बलबीर. चुटकी दई दई हसत ग्वाल, सब सिखाई देत बलबीर. तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाव ही कब हुन खीजे. मोहन को मुख रिस समेत लखी, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझे. सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, सुनहु कान्हा बलभद्र चुभाई, जनमत ही को दूत. सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत. सूर श्याम मोहि गोदन की सौ, हूँ माता तू भूत. सूर श्याम मोहि गोदन की सौ, हूँ माता तू भूत.
ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल कोलिनो तो ही जे सुमति कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। कहा कहु हिरस के मारे, कहा कहु इरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। गोरे नंद जशोदा गोरी, गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखई देत बलबीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखई देत बलबीर, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न कीजे, मोहन को मुख रिस समेत लखी, मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमति सुनि सुनि रीजे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಸುನಹು ಕಾನ ಬಲಭದ್ರ ಚವಾಯಿ, सुनहु कान्ह बलभद्र चवाई, जनमत ही को दूर, सूर श्याम मोहि गोदन की सो, सूर श्याम मोहि गोदन की सो, हौ माता तू पूर, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहत मोल कोलिनो तो ही जसुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। इस प्रकार हम कुछ राग के साथ गा सकते हैं। अगले अवधि में मैं आपको एक वीडियो चित्र के साथ इस पद्य भाग को मैं विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए कोशिश करती हूँ। आप बच्चों क्या करना है, शब्दार्थ को सीखना है, समझना है, एक बार लिख कर लाना है और कवि परिचय मैंने लिखा था उसके बारे में भी याद रखना है। धन्यवाद।